Good morning guys. So ito na yung guys. So naputol yung ano natin kasi medyo ano lang, maiksi yung video. Ngayon guys, so ito i-refill natin, lagyan lang natin dito. Natanggal ko na yung itim dito guys. So refill lang natin dito. Lagyan lang natin. Okay guys. So nalagyan ko na yan guys. Kaya madali lang siya napuno. So dyan lang, i-refill nyo lang dyan. So pagkatapos angat yan. So balik lang natin, testing natin. Kanina ayaw umangat masyado. Ito guys, kita nyo guys. So napakataas na nyo guys. So ito, kitang kita na natin. Ganun lang yung gagawin nyo guys pag ayaw umangat ng ano, lifter stand nyo. Lagyan nyo lang ng oil. So napakataas na guys. So salamat sa inyong panonood guys. So God bless. Thanks for watching. Well guys, dahan-dahan na siya bumabalik guys.